अच्छा, अब आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल सितंबर में इलॉन मस्क की कंपनी स्टार लिंक ने अपना 7000वां सैटेलाइट खला में भेजा, जिसके बाद ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि इलॉन मस्क दुनिया की 2/3 फाल सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं, जो ज़मीन पर तकरीबन हर जगह तेज़ रफ्तार इंटरनेट फराहम करते हैं। देखो मरियम, मैं कब से कह रहा हूँ, कब से, कितने सालों से चीख रहा हूँ, कब्रिस्तान में। ये बेसिकली अजान देने वाली बात है, लेकिन हमारा काम है, क्या करें, नतीजा निकले ना निकले खैर है। कब से कह रहा हूँ कि हुक्मरान बनी ना इंसान का आखिरी हुक्मरान साइंस और टेक्नोलॉजी है। तुम साइंस और टेक्नोलॉजी के गुलाम होगे, इस वक्त भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो, चूंकि वो सेंस ही डेवलप नहीं हुई, अंदर ही मरे हुए हैं। इस वक्त भी रोशनी चाहिए, टेक्नोलॉजी। ऑफिस जाना है, गाड़ी, स्कूटर, व्हाटएवर, या मोटरसाइकिल, जो भी, फोन करना है, टेक्नोलॉजी। वही गौर करो, होश करो, टेक्नोलॉजी पहले ही तुम्हें मुकम्मल तौर पे गलबा पा चुकी है। बेटे को फोन करना है, बाहर है, वो मजदूरी करता है, ये वो सेल फोन। वो कभी सोचो, हॉस्पिटल जाते हो, टेक्नोलॉजी ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਮੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ 4-4 इलामे तड़े ने इस मुल्क च। कंट्रीब्यूशन क्या है उनकी है? मुसलमान के लिए तो 3 चीजें बहुत काफी हैं। कुरान पाक हुजूर पे नाजिल हुआ, हुजूर की सीरत। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 5-10 किताब में पढ़ लो। बहुत तुमने आगे जाना है, हज्जतुल विदा, बाकी सब मन गढ़त है। कुरान पाक एक मुकम्मल पैगाम है, लेकिन बदनीयतों के लिए नहीं। वो पहले इशू घड़ते हैं, नॉन इशूज, फिर उनके मसाइल के हल हुल बताते हैं। अदरवाइज वही तू का अलामा है, ना तू अपने बाल काट सकना है, ना तू अपनी रोटी बना सकना है, ना तू अपना कपड़ा सी सकना है, ना तू अपना कपड़ा बना सकना है, ना तू अपना इलाज कर सकना है। सवारी तेनू चाहिए, फिर तो कादा आलम है? आलम तो ये है। तो आप ऑलरेडी याद रखो, हम एक पसमानदा सी कौम है, हम मुकम्मल तौर पे गुलाम हो चुके हैं। हमें इस गुलामी का भी शऊर नहीं है, लेकिन another 30, 40, 50 years हमारी तुम्हारी नस्लों को आइंदा हम तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होंगे, नहीं देखेंगे ये नज़ारा। गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, तुम हिल नहीं सकोगे। अभी तक पहुंचा हुआ है मामला। हम तो डंगरों की तरह जीने के आदमी है ना, सोचते नहीं है कि क्या मौजे हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द यार। बनीना इंसान कैसी कैसी बलाएं, यकीन ही नहीं आता। तुम तो पहले ही गुलाम हो। कि तुम्हारी मेरी गुलामी का सबसे बड़ा सबूत यह है, आप ऑफिस में बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं। ये 5 किलो धात होनी है, लेके मेरे सामने बैठे हैं। ये आपके सामने भी इस तरह के 2-4 आले पड़े हैं। व्हाट इज दिस? और ये कारोबार हजारों मीलों के बाद भी, लाखों मीलों के बाद, खला में टमाटर, ओए किधर जा रहे हो तुम, कहां खड़े हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हें आ जाएगा समझ। आज नहीं आता तो आ जाए। हाँ, बात कर रहे थे आपके जी उस दुनिया फलाना एलन मस्क। देखो, एक मुहावरा है, अंग्रेजी का ही है, जलील हो गया मुहावरा, बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। अब नहीं, अब ये इनके सारे को बैकग्राउंड उठा के देख लो, ये मस्क, ये बिल गेट्स, ये मार्क ज़ुकर, जॉब्स, और ये कौन है? ये टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ नहीं, दीनी इल्म, ये दुनियावी इल्म, एडा ढिड। हूँ अगे मैं की जावा। लामा साहब ने, वो छोटा लामा है, उस तो छोटा है, उस तो छोटा है, जेड़ा हाले पैदा नहीं होया वो एडवांस ही लामा है। मतलब व्हाट इज दिस? वहां नहीं होता कोई भी लामा। कमाल की बात, दुनिया उनके गिर्द घूम रही है, इंसान उनके गिर्द घूम रहा है। सुभान अल्लाह भाई। सर्दियां हैं, एसी चल रहा है, ठंड नहीं लग रही, गर्मी दे रहा है। ये मौजे नहीं, थोड़ा नहीं ध्यान जाता इन्हां चीज़ों वाल। चलो मौज करो।
قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ ملک میں انٹرنیٹ بند ہے اور یہ ڈیجیٹل پاکستان کا بل لے کر آ رہے ہیں. ہنسی آ رہی تھی کہ ایسی انٹرنیٹ سپیڈ میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لایا گیا. فائر وال سن کر کان پک گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے ہی عبدالقادر پٹیل نے کچھ یوں اظہار خیال کیا کہ ایکس چل رہا ہے, نہ وائی نہ زیڈ نہ وائس نوٹ کھل رہا ہے. کیا کہیں گے؟ میں نے کیا کہنا ہے, شازیہ مری کی اس ہنسی پہ میں قربان جاؤں, مجھے رونا آ رہا ہے. شازیہ مری مبارک کو ہمیشہ ہنستی رہیں, مسکراتی رہیں. میں تو روز روتا ہوں, لیکن یہ کیا کہ نہ پتہ نہیں کیا بلے کہہ رہے ہیں, نہ وہ چل رہا ہے, نہ وہ چل رہا ہے, نہ وہ چل رہا ہے. وہ یہاں تو نہ سیاست چل رہی ہے, نہ معیشت چل رہی ہے, نہ گیس چل رہی ہے, نہ بجلی چل رہی ہے. اور کیا چل رہا ہے شازیہ بی بی جو یہ کچھ نہیں چل رہا؟ تو شکر ہے کہ پیپلز پارٹی میں سے کسی نے ایک ڈھنگ کا آئینہ ان لوگوں کو, ایلن مسک کا سٹار لنک آ گیا تو پھر تیرا کیا بنے گا, کالیا پیلیا نیلیا بجوا, پھر کیا بنے گا؟ دیکھتے جاؤ, شوق پورے ہو جائیں گے سارے. لیکن یہاں بندہ کہتا میں تے دیہڑی لاواں نا. اس وقت جو بھی کوئی ڈھنگ کا بندہ سوچ رہا ہے وہ کہے گا ساڈا تے فٹ ہے نا جی کام, ساڑھے پیروں تھلے بٹیرا ہے, کل جو آئے گی دیکھی جائے گی. لیکن ان کی اولادوں کے ساتھ وہ ہوگا جو مغلوں کی اولادوں کے ساتھ رنگون میں ہو رہا ہے. میرے پاس سارے ادبی رسالے آتے ہیں, ایک کہانی ہے اتنی خوفناک, لرز اٹھتا ہے بندہ, اور وہ سچی کہانی ہے. چلو حسن صاحب, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سوشل میڈیا صارفین کی تعداد کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں. جنوری 2024 تک فیس بک 6 کروڑ 4 لاکھ, یوٹیوب 7 کروڑ 17 لاکھ, ٹک ٹاک 5 کروڑ 44 لاکھ ریکارڈ کی گئی. مرد صارفین کی تعداد 78%, جبکہ خواتین صارفین کی تعداد 20% ہے. ملک میں تقریباً 18 کروڑ لوگ سیل فون استعمال کرتے ہیں. یہ تو نظر بھی نہیں آتے, ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن پرابلم ہے, وہ اور طرح کے احمق ہیں اوپر بیٹھے, ان کو قبریں یاد نہیں ہیں, ان کو موت یاد نہیں ہے. اولادوں کا حال دیکھ لو, آٹومن سے لے کے زارز آف رشیا تک. رشیا کے زارز, آٹومنس میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ادھر دیکھ لو اشوکا وغیرہ کی, اشوکا دا گریٹ کدھر, مغلوں کی کدھر. نہیں, ان کو کم ظرف نہیں ہیں, یہ کم ذہن بھی ہیں. بندے کو ایک حد تک زندگی اچھی, صاف ستھری, خوبصورت, اس کے لیے اسٹیٹ بھی مدد کرے, لیڈ کرے. مدد کیا کرنی ہے, لیڈ کرے, انسان بھی محنت کرے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اس کے آگے تو پھر خدا کی پناہ. اچھا, اب پرابلم ہمارا یہ 18 کروڑ لوگ یا جو بھی آپ کر رہے ہو, الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ مزید تباہی. اور ایک بات بتاؤں, یہ ابھی ٹیکنالوجی کا میں رو رہا تھا. ویسٹ کے خلاف ہمارے کہتا ہے ہمارے خلاف سازش. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ تم کر لو, یہ ذہانت کا کام ہے. دیر از اے ویری تھن لائن. ہماری اپنی تاریخ میں نہیں ہے, اس وقت ٹھیک ہے. بات سنو, ہمارے ہاں ہمیں جو اصل سازش ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ڈنگروں کی طرح پھرتے ہیں. ہاں, یہ کرکٹ, تالیاں چپڑکناتی ہو. ویسٹ کی سب سے بڑی سازش مسلمانوں کے خلاف یہ ہے, سعودی عربیہ دیکھ لو, وہاں کرا کرتے پھرتے ہیں. ایتھے کرکٹ دا دورہ پہ ہے, اتھے کرے دا پہ ہے. کرا کی فٹ بال. جو حیثیت پاکستان میں سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں, کرکٹ کی ہے وہی سعودی عربیہ میں اس کا ہے, اس کا کرا یا فٹ بال. ویسٹ کی اصل سازش کیا ہے؟ وہ ایکٹر, بھانڈ, مراسی, جگتیے, کامیڈینز, ایکٹرز, انٹرٹینرز, فٹ بالرز, اسپورٹسمن, ان کو بڑے بڑے معاوضے اور فلانا ٹمکانا گلیمرائز کرتے ہیں. کبھی سنا ان کے کسی بڑے سائنٹسٹ کا یا سائنٹسٹ کا؟ کبھی جو مریخوں تک سے آگے نکل گئے ہیں, کبھی سنا؟ کیوں؟ تاکہ ہم جیسے چپڑ کناتی جو قومیں ہیں نا, ان کے بچے ان کو نہ آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں. وہ بیڑا تر گیا, اصل ہیرو تو یہ ہے. باتیں زہریلی ہیں, بری ہیں, لیکن میں کیا کروں,
मातम कर रहा हूं मैं, स्लो मोशन में तो नहीं कर सकता। तुम्हारी नस्लों के हीरोज कौन है पूछो, विचों की कढ़िया ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ परिंदे ਦੇ पेट 'ਚ ਬੰਦ करके नॉन स्टॉप फ्लाइट जाओ सैकड़ों हजारों मील दूर, ये किया नहीं? यही जिंदगी है। तुम्हारे लिए नए शोबे, नए फनून पैदा किए नहीं। तेल मेरे दगड़दादे ने कढ़िया सी, वो तो धरती च पिया सी पहले। ऑयल इंडस्ट्री फलाना कितों आई है, ये यूरेनियम क्या है, ये फलाना क्या है। खुदा का खौफ करो। वो नहीं दिखाते, इनको ग्लैमराइज नहीं करते। क्यों कि मेरे जैसे चवलदा को पुत्र जड़ा हो इंस्पायर और मोटिवेट ना हो जाए। एक ही करनी, मैं 6 HP बच्चा सोचता ही है ना द मोमेंट। एक आम बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बात सरफरा हो तो और बात है, बस इसका मतलब क्या है, मैं हराम खाने खत्म, टॉप और हराम, ये कॉम्बिनेशन है सक्सेस का। बिल्कुल ठीक। हमारी खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से सीनियर वकला के वफ़द ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने उन्हें खुशखबरी दी कि लाहौर में पहली मरतबा कसीरुल मंजिला जुडिशल टावर बनाने के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। इस मंसूबे की तकमील से जगह जगह बिखरी अदालतें एक जगह यकजा हो जाएंगी। जगह जगह बिखरे सियासतदान, जगह जगह बिखरे अवाम, जगह जगह बिखरे निसाब मुख्तलिफ़ किस्म के तालीम के, जगह जगह बिखरे हमारे फ़िरके। तो अदालतें यकजा हो जाएंगी तो फिर इस बात की भी अगर गारंटी मिल जाए तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ये जो इंसाफ है, ऐसा तो नहीं होगा कि इंसाफ बेचारा 3 मरले के क्वार्टर में रहता रहे, लेकिन कसीरुल मंजिला जुडिशल टावर बन जाए। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। शानदार इमारत बंदे को मरूब करती है, उसमें से इंसाफ कितना मंजिला होगा। इंसाफ भी अगर उतना ही मंजिला मिले, बहुत अच्छी बात है। देखो बात सुनो, मुझे सेंट्रल एशिया के एक हुक्मरान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको पता चला, उसने तस्दीक कर ली कि काजी हराम खाता है। चीफ जस्टिस काजी अल-कदा या जो भी, उसने अच्छी तरह चेक करके तस्दीक करके सबूतों के साथ काजी को पकड़ा, उसकी खाल उतरवा के मसनद पे, मैं कुर्सी पे बैठा ना, मसनद उस जमाने में ज़रा छोटी होती, कुर्सी कह लो, उसके ऊपर काजी की खाल चढ़वा दी उसको कत्ल करने के बाद। और उसका बेटा जो पढ़ा लिखा था, जो भी उस जमाने की पढ़ाई थी, उसको कहा बाप की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ दे। आई समझ? इंसाफ, चलो ऐसा, ये तो तारीख की एक कहानी मैंने सुनाई है। बिल्कुल सही। तो अगर कसीरुल मंजिला इंसाफ हो, जुडिशल, ये बहुत सारा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंसाफ भी जुडिशल जो टावर है उससे भी बुलंद हो, क्या आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है? एंड ये बाकी सारा कुछ सान भी है। क्या पार्लियामेंट जो है, अच्छा पार्लियामेंट पाले से निकला है, गुफ्तो शनीद गा पछापी है, वो सारा उधर भेडू लड़ देने, कुकड़ लड़ देने, मतलब तो कर लें, बहुत अच्छी बात है। हसन साहब, प्रोग्राम का लास्ट मिनट है, आज का शेयर और उसकी कहानी सुनाते हैं। ये मैंने पहला एडिशन निकाला है अपनी किताब का। अच्छा। ये लेटर्स का मजमूआ है। ये पहली बार शाया हुई थी 80 मेरा ख्याल 2 की बात है, हाँ जी 82 जी। ये मैंने इनको भी कहा है, अपने कैमरामैन को भी, कि आपको दिखाएं, ये तस्वीर दिखाएं, इस पे गौर करो। एक दरख्त है जिसमें शाखों की जगह सांप हैं जो शाखों जैसे लगते हैं। ये मेरा एक शेर है, कई दरख्तों की शाखें लहू पे पलती हैं, कई दरख्तों की शाखें लहू पे पलती हैं, मुझे तो खौफ सा आने लगा है छांव से। आपके हॉस्पिटल्स कहते वो हमारे यहाँ मुहावरा क्या है, बात सुन लो, पिछला सवाल काट देना बेशक, कि लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह किसे दुश्मन भी थाने दा, थाने कचहरी ते हस्पताल दा मुंह ना दिखाए। वो ये तो आफियत के सिंबल्स हैं।
کئی درختوں کی شاخیں لہو پہ پلتی ہیں. یہ آپ کے ایوان شیمان تو یہ نمائندے وزرے شدرے یہ کیا ہیں؟ یہ درخت ہیں، لیکن یہ وہ درخت ہیں جو انسان کو کھا جاتا ہے، اور یہ واقعی ہے دنیا میں. اس کی وہ جکڑ لیتا ہے، لوگ اس کا گھنا پن دیکھ کے یہ وہ. تو میں نے وہ اپنے آرٹسٹ کو کہا تھا کہ سانپوں کی شاخیں بناؤ. کئی درختوں کی شاخیں لہو پہ پلتی ہیں، مجھے تو خوف سا آنے لگا ہے چھاؤں سے. بس بہت خوب، چلیں. زبردست.